Hello guys, ajido amahan PC interesting laga project ekta banawali hikibu. Itu project tu kinaga laga type ase gule itu tu wireless laga device ekta amahan banawali hikibu. To thik ase itu last tak sai thakibi. Video to skip nokribi itu skip kurise gule kunuba do nachanibo aro itu olda connection kurise gule itu device to kam nokribo to thik ase sai thakibi ami itu device banabole laga diagram dikhai dibo diagram do itu ase diagram to ami screen devi dikhai dibo itu ase makan aji banabole laga to itu wireless laga device itu banabole to ki amakan components kan ki lagibo gule ki saman kan lagibo gule itu transistor ase itu ami screen devi dikhai dibo itu transistor do PC547 ase itu ekta lagibo aro resistance itu carbon resistance ase itu 22 kilo ohm ekta lagibo aro itu LED bulb itu LED bulb to apna han ki color bi use koribole bi pare holi bi ami red color use koribo aro battery itu battery do 4 volt laga ase aro apna kan battery itu thaka nai gole mobile laga battery bi use koribole pare aro itu coil wire do insulated wire koi to itu coil wire do mahan aji itu bi use koribole ase to itu do transformer aro inductor kan bi thage itu do ami transformer pia ekta pra ula laga ase to apna kan bi pia ekta pra ulai gina use koribo bi pare to amahan aji project banabole do itu kan olop lagibo itu to ini electronics laga shop te jaise gole ini pabole lagai ase itu sob to thik ase sai thakibi to amahan start kori lobo to pula itu coil wire do insulated wire itu amahan round maribo lagibo itu kinaga round maribo gule itu apnahan kipa tapaita de itu tai laga tran do maribo bi pare libi moido hat de marigina dikhai dibo to itu 30 tran maribole ase to itu kinaba maribo guli do mi hatte hi pandagina dikhai dibo to 1 2 3 4 5 27 28 29 30 to itu 30 tran guri dise moi tight kuri dibo itu
wire to alag alag nachabole karne to hoise ekta kadam hoise ekta to itu ase aro ekta banabo itu bi wire to same ase itu bi 1 2 itu wala do 15 tran de 15 tran de ekta inaga ulawuli diwi itu aro wapas 16 17 18 29 30 to itu bi 30 tran ase to itu wire alag alag nachai dibole karne olop bandi dibo itu to hoise itu bi complete hoise itu 30 tran ase itu yate bra shuru kurigena yate bra start kurigena round mari jado itu last point do yate ulai dise itu wala 30 tran do aro itu bi 30 tran ase holebi itu yate bra start kurigena round kuri taigena 15 tran de ekta inaga ulai dibo itu center de aro 15 bra start kuri count kuri jaigena 30 de inaga last point ekta ulai dibo to itu do tinta point ase itu duita point ase holebi tran do 30 30 ase to itu bi olop tight kuri dibo to amahan itu coil wire itu insulated wire itu olop sapa kuribo lagibo itu sapa kura nai gule soldering kuribole nahobo itu bra itu coil wire do olop sapa kuri dibo hoise aro soldering paste olop khali dibo saba kura jagate hoise aro soldering wire olop khali dibo to amahan soldering kura time de asani bra soldering kuri dibo karne mari dia ase soldering to hoise aro mahon transistor itu
itu ami koa nishina itu PC547 ase itu wala transistor to ami screen tv dikhai dibo itu first pin itu collector hobo aro second itu base hobo aro last pin itu emitter hobo to ami screen tv dikhai di ase collector base emitter to amahan first pin yate collector laga pin yate amahan coil wire itu tinta pin ulai gina thaka tinta wire ulai gina thaka itu wala coil wire itu wala itu first wala itu nohole do itu last itu tuita do iki ase ini change kurigena halebo pare lebi sandar wala itu do ekbar thakibo itu tuita ekta wire do itu transistor laga collector pin de soldering kori dibo hoise aro itu resistance carbon resistance ami value to koise itu 22 kilo ohm laga ase to itu transistor laga second pin yate itu base hobo itu base de hali dibo itu resistance do to base de hali dishe itu aro last emitter point pachi kena to coil wire itu last itu wala do itu resistance connect kurigin thaga yate connect kuri dibo hoise connect kuri dishe itu coil wire ekta pachigen ase center de thaga do to itu to battery laga positive terminal de connect kuri dibo to positive to ibale ase to ali dibo positive de aro transistor laga last pali itu battery negative laga terminal de hali dibo to hoise itu wala do complete hoise aro itu wala bachi gena ase itu do tuita wire hi ulai gena ase to itu wala do tuita point de LED laga bulb to yate connect kuri dibo to LED bulb to itu ase itu to ini negative positive ini change kuri gena halibo bi pare yate laga do do connect kuri dishe sabi itu ase to amahan laga wireless laga device to complete hoise to test kuribole ase amahan to test kuri sabo
itu ase LED bulb hala do itu to aibo na naibo itu check kuri sabo test kuri sabo sabi wow isi phal bra aya ase sabi wireless laga ase itu yate wire khan itu kubi connect kura nai hulibi olop osor de jaise gule ai ase light to sabi wow wow isi phal ase sabi itu sabi ini ka rakhi thibo to ini tade patai dise gule ini ai bole ase tu sabi ai ase sabi wow do itu bishi phal ase I hope apna khan itu khushi pabo buina itu project sai gina sabi ai ase bishi phal ai ase to ini yate kamahan kiba ekta bra cover kuri dibo yate sabi itu paper ekta bra cover kuri dise to itu laga osor de rakise gole wow bishi phal bra ai ase LED sabi isi bright ase wow wow coil yade ami motor ekta haligina itu osor de olop loi jagena motor do khurai se gule itu LED bi inaga khurai itu pisi sundur dikhe to inaga bi ekta banai gena ase ami decoration nimide wow itu wala do kinaga gurigena itu kinaga gurigena yate light to julipole pare ase koile itu transistor itu bra itu coil ke itu PC high frequency transfer kuri ase itu bra itu coil laga usor de itu coil do olopi usor de inaga loi jaise gule light do current do ahe to itu do PC high frequency laga ase itu magon dikhi ase to itu transistor bra itu coil ye high frequency di ase itu bra itu tour bra bi transfer kuri ase sabi to ase to itu laga mahan lop modify kurigina mobile charger itu wireless laga mobile charger bi banabole pare to thik ase to aro next video de mahan log koribo